감사합니다. Gracias. 오늘은 한 세 가지 꼭 기억해야 됩니다. Hoy deben de recordar sin falta tres cosas. 사람들은 이렇게 재앙 가운데 빠져 있습니다. Las personas están atrapadas así en medio de los desastres. 이것을 해결해야 되겠죠. Por eso habrá que solucionar esto, ¿verdad? 요한복음 1장 19절 34절입니다. Es Juan 1, 19 al 34. 혹시 오늘 여러분들이 먼저 한번 생각해 봐야 될 게 있습니다. Hay una cosa a la cual deben de pensar primeramente. 만약에 여러분이 완전히 불신자가 그리스도로 답을 탁 얻고 제자가 됐단 말이에요. Por ejemplo, que un no creyente ha conocido a Cristo y llega a ser un discípulo por completo. 전혀 하나님 모르는 불신자가 그리스도를 정확하게 알고 제자가 된 거예요. Una persona que era no creyente ha conocido el Evangelio y ha llegado a ser un discípulo de Cristo. 그런 이제 누군가 심부름해야 되겠죠. Entonces, tendremos que hacer algo por esa persona, ¿verdad? 그런 일이 여러분에게 한 명만 있어도 여러분은 무조건 응답을 다 받게 돼 있습니다. Aunque solamente tengan una persona así a su alrededor, van a recibir todas las respuestas con eso. 아마 잘 없을 겁니다. Y seguramente no tengan muchas personas así a su alrededor. 그냥 교회 다니고 있는 사람들, 낙심해서 이런 건 되는데 완전 불신자에게 그리스도 증거된 사람 제자가 됐다. 이런 사람이 여러분에게 한두 명 있다면요. 그걸 진짜 그건 다른 응답 옵니다. Mayormente son personas que estaban desanimadas o iban a otra iglesia, pero si tienen una persona que era no creyente, que ha conocido a Cristo y ahora es discípulo, esos serán respuestas completamente diferentes. 초창기 때 제가 지금은 아니겠지만은 영도에 앉아 있는 사람들 3분의 1은 제가 전도한 사람, 제 복음 듣고 그리스도 하는 사람들. Ahora es un poco diferente, pero en los comienzos, en Pusan, cuando yo comencé en Yongdo, un tercio de las personas que estaban allí sentadas eran personas que yo les había predicado el Evangelio. 몇백 명 돌아왔으니까요. Y habían varios cientos de personas que habían sido adivinas antes. 그 언약 잡고 있을 때 여러분들이 많은 응답을 새로 받는데 오늘 장로님 기도대로 새로운 하루 시작하겠다 할 때 이 언약만 잡으면 돼요. Y si están tomando el pacto, como el anciano oró en el día de hoy, vamos a poder comenzar de nuevo. Tienen que solamente estar tomando este pacto. 어떤 분은 보니까 자기 상 모르는 사람이 자기에게 복음을 전해줘요. Había una persona que predicó el Evangelio a alguien que no conocía para nada. 내가 정기적으로 가는 병원에도 보면요, 의사 한 명이 이렇게 나를 고맙게 이렇게 생각을 하는 거예요. Hay un hospital que voy con frecuencia y hay uno de los doctores que siempre está muy agradecido a mí. 알고 봤더니 불신자 때 어느 교회에서 제 설교 테이프를 준 거예요. Y luego me enteré de que cuando él era no creyente, alguien de otra iglesia le dio una cinta de audio de mis 설교 sermones. 테이프 하나에 그리스도 얘기도 이 사람 은혜 받고 사람이 바뀌어 보여요. Entonces, en esa cinta de audio que escuchó, yo hablaba acerca de Cristo, esa persona escuchó eso y cambió. 그러니까 이제 병원에 내가 또 왔으니까 이 사람이 많은 생각이 다를 거 아닙니까? Y cuando yo voy a ese hospital, pues esta persona tendrá diferentes pensamientos un poco diferentes, ¿verdad? 말을 할까 말까 늘 했겠죠. 근데 제게 얘기 안 하고 우리 비서들 보고 얘기를 했어요. Y siempre estaba preguntándose si me lo decía o no, pero no me lo dijo directamente a mí, sino me lo dijo mediante mis secretarios. 사람은 병원에 누워서 전혀 복음 들어본 적이 없는데 자기에게 공황증 왔던 거죠. Otra persona que estaba en el hospital no le había predicado el Evangelio, pero tenía grandes problemas de depresión. 예원교회 어느 집사님이 복음 편지를 줬대요. Y una persona de la iglesia Yewon le dio las cartas del Evangelio. 자기는 안 믿는 사람인데 Era una persona que no creía. 복음 편지를 세 번째 만남 됐을 때 자기에게 변화가 일어난 거예요. En el momento que empezó a escuchar la tercera carta del Evangelio, dice que empezó a tener cambios. Es muy grande. 이런 걸 많이 본 사람은요 다릅니다. Las personas que han visto esto mucho son 벌써 응답이 diferentes. 다릅니다. Las bendiciones que tienen 그렇게 ya son 된 diferentes. 사람들은 가만히 있는데 응답이 그냥 옵니다. 오면 그냥 누리기만 하면 돼요. Y si tienen eso, van a venir las respuestas sin más y solo tenemos que disfrutarlas entonces ahí. 여러분 큰 재벌 밑에 아들들이 재산이 많이 있다고 하면은 실력 없는 사람들은 좀 머리를 써야 되겠죠. Los que son hijos de multimillonarios y no son muy inteligentes
para poder adquirir beneficios, pues tendrán que pensar en muchas cosas, 그러나 ¿verdad? 정말 회사 신임을 받고 실력이 있고 그 회장님 신임을 받는다면 굳이 자기가 머리를 안 써도 되겠죠. Pero si son personas que tienen las cualidades de verdad y están trabajando bien ya en la empresa y son los hijos del empresario, no 그래서 tienen que esforzarse tanto. Es lo 하나님이 mismo. 누구를 쓰시는가 하니까 Entonces, ¿a quién Dios utiliza? 세례 요한을 쓰신 겁니다. Utilizó a Juan el Bautista. 일부의 요한하고 다릅니다. 일부는 사도 요한이고요. 이 사람은 세례 요한입니다. Vemos que es diferente. En el primer culto vimos acerca de Juan, pero aquí es Juan el Bautista. 일부 때 요한이 한 메시지는 예수님 제자고요. 이 사람은 예수님 제자 아닙니다. Vemos que en el primer culto vimos acerca de Juan, que era un discípulo de Cristo, pero esta persona no es un discípulo de Cristo. 이 사람은 복음, 그리스도에 완전히 담는 사람입니다. Esta persona tenía una respuesta completa dentro del Evangelio de Cristo. 자, 여러분 오늘 중요한 거 얘기했습니다. 여러분 통해서 누가 그리스도를 진짜 알아버렸다면 이 축복은 굉장한 거다. Si una persona a través de ustedes conoce a Cristo, es una respuesta muy importante. 이 동네에서 여러분 아시다시피 불량배가 말이요 계속 사고 내고 너무너무 사고를 많이 치고 하니까 이 동네에서 굉장히 걱정하고 막 두려워하고 이랬다고 안 합니까? Como saben bien, había en una región un mafioso, un matón muy fuerte que estaba haciendo problemas continuamente y todas las 그런데 그 personas tenían 사람이 ansiedad 복음을 por 한 eso. 번도 못 들었다는 사실. Pero esa persona nunca había escuchado el Evangelio. 막 폭력을 행할수록 영적 문제에서 그래요. 자기는 괴로운 겁니다. Vemos que esta persona utilizaba la violencia, pero eso es porque tenía 복음 모르는 gran 사람들은 soledad. 모르거든요. 저 사람 막 되게 악하다 이렇게 생각하는데 아니고 정신이 바로 안 되는 거예요. 무슨 사고 냈지 몰라요. Los que no conocen el Evangelio dicen que es una persona muy mala, pero no es así. Esta persona tiene problemas mentales y no sabemos qué accidente puede llegar a... 정신이 바로 된 사람은 화난다고 해서 돌로 나면 머리 안 찍잖아요. 그렇죠? Una persona normal, si se enfada, no toma una piedra y le golpea en la cabeza a otra 정신이 이상한 persona. 사람들은요. 별말 안 해도 돌로 머리 찍는다니까요. Hay personas que están con problemas Joder, mentales y no les dicen nada demasiado grave, pero están enfurecidos y golpean con una piedra en la cabeza a otras 본인은 personas. 괴로운 겁니다. Era ese tipo de persona. Estaba muy frustrada esta 다 persona. 싫어하니까 갈 데가 없잖아요. 이 사람은 그냥 막 여기저기 다니기도 하죠. Por eso esta persona no tenía dónde ir y iba de aquí para allá. 어느 장로님 농사 짓는 망대에 그래서 낮잠 자고 있은 거예요. Y una vez estaba durmiendo en unos campos de cultivo que un anciano tenía. 장로님이 보니까 그 친구거든요. Pero el anciano vio a este joven y se dio cuenta de quién era. 그 악한 소문난 친구라. Es ese joven que había un rumor tan malo acerca de él. 이 장로님이 탁 깨운 거예요. Este anciano le despertó. Le dijo, levántate, vamos a comer, le dijo. 여기서 이래 될 텐데 밥 먹자고. Tenías que estar aquí, pero vamos a comer, sea como 이 sea. 사람이 마음이 푼해질 거 아니에요. 같이 밥을 먹어요. Entonces esta persona agradecida de corazón pues 장로님이 se puso a comer junto con el anciano. Y el anciano le predicó el evangelio a esta 그냥 persona. 어렵게 안 했겠지. 시간도 많이 없는데 이 친구에게는 다른 사람 아무도 몰라. 영적인 큰 일이 있다가 변화해요. No hizo nada complicado, tenía dificultades, pero en ese momento escuchó el evangelio y empezó a tener un cambio espiritual. 사람이 바뀌어버린 거예요. Cambió esta persona. 사람 바뀌니까 온 동네 이제 다른 소문나지. 이야 저 사람 어떻게 저렇게 바뀌냐. Entonces corrió el rumor por toda la región diciendo cómo esa persona puede cambiar. 본인은 알아요. Esa 본인이 persona lo 얼마나 sabe. 영적으로 시달리는지. Él mismo sabía cómo de afligido estaba 그러니까 이 espiritualmente. 사람이 이제 나중에는 믿음이 좀 자라니까 신학을 공부하고 우리 한국을 움직이는 목사 됐잖아요. Y esta persona después recibió gracia, fue llamada por Dios, estudió teología y fue uno de los pastores que 그 movió 사람 Corea. 이름은 잘 아는 그 김익두 목사입니다. Como saben bien, es el pastor Kim Ik-tu. 어떤 장로님이 그냥 복음 전해준 거예요. Simplemente un anciano le predicó el evangelio. 그런데 여러분이 그 다음에는 중요한 게 복음으로 완전히 담나버렸다 이러면요 모든 것 다 돼집니다. Y lo que es importante es que si tienen el evangelio, esto va a ser la respuesta para todo. 광야에서 그냥 En el desierto, 소리 내고요. incluso 복음 들하고 그리고 그리스도 어린 양, 그 Estaba 세례 이래. proclamando el evangelio de Cristo a gran voz y haciendo ese ¿Cómo bautismo. significa? ¿Qué quiere decir esto? 복음으로 완전히 담는 사람은 모든 것이 필요 없습니다.
Todas las personas que conocen el Evangelio, todas las demás cosas no les hacen falta. 그때 모든 것 살립니다. Pero ahí podrán salvarlo todo. 좀 어렵게 들리겠죠. ¿Lo entienden como algo complicado? 그게 아닙니다. No, no es así. 복음을 우리가 다 알기 때문에 구원받았는데 이 복음 능력 정말 누리는 사람은 모든 게 필요 없어요. Conocemos el Evangelio y hemos recibido la salvación, pero si tenemos eso, no nos hace falta nada más ya. 그냥 광야에 있으면 돼요. Tenemos que estar simplemente en el desierto. 누가 안 알아줘도 돼. 소리, 그냥 소리입니다. No tienen que reconocernos y aprobarnos, es la voz 자기 그래서 del 광야에 desierto. 나는 소리다 그랬어. Dice que era la voz del desierto. 그리고 오실 그리스도를 세례주고 이거 한 거예요. Y hablaba de ese Cristo que vendría y bautizaba en su 정한 nombre. 일이 그렇죠. Es algo grandioso. 여러분이 복음으로 정말 담나 버리면 모든 것 온다. Si tienen la respuesta mediante el Evangelio, todo va a venir ahí. 어느 정도인가 보세요. Vean hasta qué punto. 이 세례요한 통해 주는 세례는 뭘 상징하는 거 하니까 죄, 절대 해결할 수 없는 원죄. Que está reflejando ese bautismo que hacía Juan el Bautista es ese pecado original que no se podía solucionar con nada. Las maldiciones, 재앙. 이거 los 없애는 desastres. 사인을 주는 굉장한 이 역할을 한 겁니다. Era un trabajo muy importante para explicar la solución de estos problemas. 세례요한이에요. Es Juan el Bautista quien lo hizo. 한 명이 여러분이 진짜 복음 완전히 깨달아 버리면 전부 다 옵니다. Si uno de ustedes descubre el Evangelio, van a venir todas las respuestas mediante 그게 eso. 우리 교회는 그런 교회 돼야 돼요. Nuestra iglesia debe de ser 모델 así. 돼야 됩니다. Debe de ser un 전부 다 modelo. 오는. 그래서 사람 살리는. 예. 그걸 위해서가 아닙니다. 오는 겁니다. Y es para salvar a las personas. No es por eso, sino es que eso vendrá automáticamente, sin más. 자, 어느 정도였습니까? ¿Hasta qué punto fue? 이 답 나니까 이 지금 이거는 과학이나 의학이 이제 해결 못하는 거예요. 이거는. Eso es lo que tenían por causa del Evangelio, pero vemos que ni la ciencia ni la 과학이나 medicina 의학이나 podía explicar 경제가 해결 esto. 못하는 겁니다. La ciencia, medicina o la economía no pueden solucionar estos problemas. Es un problema que no tenía solución por eso. 아주 3대 위기를 막는 응답이 왔어요. Vinieron las respuestas para parar esas tres grandes 여러분 crisis. 지금부터 기도하십니다. 오늘 1부도 중요하고요. 그리스도로 완전 답내는 진짜 답이 나와버리면 오기 시작합니다. Por eso el primer culto del día de hoy también es muy importante y si tenemos esa respuesta mediante Cristo comenzará a 3대 venir. 위기가 뭡니까? ¿Cuáles son esas tres grandes crisis? 전쟁만 일으키는 로마는 멸망 직전에 있습니다. 이거 살려내는. Roma, que solamente cometía guerras, vemos que estaba a punto de ser destruida. Eso es lo que quiere decir. 로마는 언제 망할지 몰라. 왜냐하면 전 세계를 전쟁으로 장악해서 세금 거두고 사람들 노예로 데려가고 이렇게 살고 있거든요. 언제 폭동이 날지 몰라요. No sabían cuándo Roma podía perecer o tener problemas porque ellos estaban conquistando el mundo entero y cobrando impuestos de otras partes del mundo, pero no sabían qué podía acontecer. 여기에 두 번째 위기가 지금 여기에 속국된 이스라엘입니다. Y la segunda crisis es que Dicho. Israel estaba colonizada. 더 무서운 거는 이 로마는 이스라엘을 비롯해 전 세계를 237 나라를 노예 만드는 제도를 만들어 놓고 위기가 지금 온 겁니다. Y lo peor de todo, podemos ver que ellos tenían un sistema para esclavizar las 237 naciones. 이때 광야에서 막 외치는 자가 나온 겁니다. 세례 요한입니다. Y ahí aparece alguien en el desierto, era Juan el Bautista. 어느 정도 영향이 있었는 거니까요. ¿Hasta qué punto él tenía gran influencia? 여러분 아시다시피 어느 정도 영향이 있었는 거 아니 이스라엘 전체에 큰 이 영향을 줄 정도 왔어요. Como saben bien, él tenía gran influencia hasta influenciar a toda Israel. 막 백성들이 줄줄이 따르는 역사를 나고요. Vemos que habían grandes obras en el pueblo también. 본래 이 사람이 제사장 지파입니다. Originalmente él también era de la tribu 그러니까 de los 이제 sacerdotes. 사람들이 지금 사내들은 공의원이 사람을 보낸 거예요. Pero vemos que desde la corte habían enviado personas ahí. 오늘 본문 길게 읽는데 사람 보내 뭐라고 질문했습니까? Hemos visto un pasaje largo en el día de hoy, pero ¿qué decían estas personas? 당신이 메시아입니까? 이런 물었잖아요. ¿Eres tú el Mesías? 얼마나 역사에 났든지 ¿Cómo de grandes serían las obras si se levantaron? ¿Eres tú el Mesías? 아니 복음으로 답만 내버리는데 이런 응답이 온 거예요. 그러니까 와서 뭐라고 했습니까? Solamente tomando el Evangelio tenían la respuesta, 당신이 pero ¿qué le decían? 엘리야입니까? 엘리야가 살아 돌아왔습니까? ¿Eres tú de verdad Elías? ¿Ha regresado otra vez Elías aquí? 아니 오늘 또 물었어요. ¿O le preguntaban otra vez esto? ¿Eres el profeta? 이렇게 물었어요. Le preguntaban así. 그때 세례 요한이 나는 메시아도 아니고
엘리야도 아니고 선지자도 아니다. Y ahí respondió, no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta tampoco. 나는 그의 길을 예비하러 왔다. Yo vengo a preparar el camino para él. 그러면서 예수님을 소개했죠. Y ahí introduce quién era el Señor Jesús. 자, 여러분, 이 그리스도로 담나고 그리스도를 증거한다는 것은 그 말로 단어로 표현 안 됩니다. Tener la respuesta en Cristo y evidenciar esto es algo inexplicable en palabras. 여러분이 살다 죽기 전에 사는 동안에 한 번은 봐야 될 겁니다. 이 축복을. 그렇죠? En la vida, antes de que se mueran, tendrán que ver por lo menos una vez esta bendición. ¿O 여러분이 no? 완전히 그리스도로 담난 산업과 응답이 새로 오기 시작했다. Tienen que comenzar un nuevo negocio, una nueva vida que tenga esas respuestas por completo. 그 왜 그런 거 하니까 여러분이 담나는 순간 이 저주는 무너져 버려요. Esto es porque en el momento que tenemos la respuesta, las maldiciones 담나는 son 순간에 이 부분은 derrumbadas. 무너져 버린다. Y esto completamente en el momento al tener la respuesta también es derrumbado. 사실 이것도 필요 없어요. En realidad esto tampoco hace falta. 이렇게 된 겁니다. Así llega a ser. 자, 오늘 여기 중요한 게 이 답을 찾아내야 돼요. Por eso en el día de hoy debemos de buscar una respuesta muy importante aquí. 예수님이 이미 마태복음 11장 11절에서 예수님이 세례원 돼서 말씀하셨어요. Vemos como en Mateo 11:11 ya lo dijo el Señor Jesús. 뭐라고 말씀하셨는고 하니까 ¿Qué es lo que dice? 세례원 보고요. A Juan el Bautista. 내가 진실로 너희에게 말하노니 이랬습니다. Dice, de cierto os digo, 여자가 낳은 자 중 세례원보다 큰 이가 없다. 그랬습니다. entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el 여자가 Bautista. 낳은 사람 중에 세례원보다 큰 자가 나타나지 않았다. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista de los que han nacido de mujer. 이게 이해되죠? ¿Entienden esto? 그리스도를 아는 자. Aquellos que conocen a Cristo. 근데 저 중요한 말이 나왔어요. Pero sin embargo aparece algo importante aquí después. 천국에는 그래도 그러나 천국 가면 극히 작은 자라도 세례원보다 낫다. Pero dice, aunque sea alguien pequeño en el reino de los cielos, es mejor que Juan el Bautista. 이렇게 말씀하셨어요. Así es como lo dijo. 이해됩니까? ¿Lo entienden? 세례원 지금까지 여자가 난 인물 중에 세례원보다 큰 인물 나지 않았다 이 말은 모세도 대충 깨달은 것을 세례요한은 말했어요. El decir que entre los que habían nacido de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista es que lo que Moisés había descubierto a medias, Juan el Bautista lo había descubierto completamente. 시로만 얘기했지 실제 와서 얘기한 사람은 세례요한이다. 세상 제일 좋은 어린 양을 보라 그리스도에 대한 설명을 한 거예요. David solamente vio esa simiente, podemos ver que Juan el Bautista habló correctamente del cumplimiento de esa profecía, diciendo que él era. 그러니까 이 부분이 완전히 무너져. Y esto se derrumba por completo. 이게 여러분이 받을 응답입니다. Esta es la respuesta que ustedes deben de recibir. Es algo seguro. 여러분의 교회, 전국 세계 교회, 우리 임마누엘 교회 걱정할 거 아무것도 없습니다. Las iglesias de ustedes, las iglesias del país, el mundo, la iglesia Manuel, no hay nada por lo que 여러분 preocuparse. 받을 응답이 따로 있습니다. Porque ustedes tienen otras respuestas aparte que van a 세례원보다 recibir. 크니라. Es mayor a Juan el Bautista, 그 말 dice. 뭔 말입니까? ¿Qué quiere decir? 앞으로 일어날 응답. Las respuestas que tomarán lugar en adelante. 이걸 여러분 언약으로 붙잡아야 돼요. Y eso deben de tomarlo como un pacto. 그 이유 La razón de eso, 세 가지입니다. hay tres. 여러분이 받을 응답이기 때문에 굳게 붙잡아야 돼요. Como son las respuestas que ustedes deben de tomar esto firmemente. 세례 요한은 와서 예수가 그리스도요 하나님의 세상적 어린 양이라고 말했는데 이걸로 끝난 거라 이 말이에요. Juan el Bautista vino y dijo que era Jesús el Cristo, ese cordero que salva al mundo, y ahí no se acaba. 그러나 나머지 사람들은 미래를 대비하는 정인이기 때문에 더 크다. Pero sin embargo, era algo para preparar el futuro, para prever el futuro, por eso es algo mayor, dice. 주후 70년에 드디어 이스라엘은 멸망받습니다. Finalmente, 70 años después de el Señor Jesús, 이때 vino la 난리가 destrucción a Israel. 났는데
복음 가진 사람이 그때부터 세상을 살리기 시작합니다. Ahí vinieron grandes problemas y tribulación, pero ahí las personas que tenían el Evangelio comenzaron a salvar el 아무것도 mundo. 아닌 것처럼 보이죠. 여러분의 믿음이 아무것도 없는 것처럼 보이는데 큰 환난 날에 답을 주고 살리는 주역이 될 것이다. Parece que no sea nada, pero dice que en ese día de tribulación sería un día en el que traería esa salvación. Es lo que dijo 주 anteriormente. 79년 드디어 로마의 한 지역인 폼페이 폭발합니다. Finalmente, 79 años después, en Pompeya, en Roma, 났죠. estalla ese volcán. Es algo sorprendente que aconteció. 이때에 흩어진 많은 사람들이 아무리 작은 자라도 이 그리스도의 능력으로 재앙을 막는 세례 요한보다 크게 된 자가 되리라. Está hablando de ese nombre de Jesucristo y dice que los que tenían esa respuesta serían mayores que Juan el Bautista en sí. 드디어 주후 313년에 로마는 복음화되면서 전 세계 전도문이 열리고 시작합니다. Finalmente, 313 años después de esto, vemos cómo se extiende esto por toda Roma. 비교가 됩니까? ¿Se puede comparar a eso? 세례 요한의 지금까지 있는 인물 제가 큰 자지만은 너희들이 더 큰 자니라 이 말이야. Juan el Bautista era el mayor de los que habían estado hasta ahora, pero dice, ustedes son mayores aún. 그래서 이번 주간에는 세 가지만 기도해 보세요. Por eso esta semana oren únicamente por tres cosas. 진짜 내가 이 답을 얻기 위해서 그리스도로 모든 걸 끝내야 되겠구나. Para de verdad recibir esta respuesta mediante Cristo, tengo que consumarlo todo aquí. 생각하는데 역사를 납니다. Aunque solamente 왜냐? piensen, se levantarán las obras. ¿Por qué? 앞으로를 위해서. Por causa del futuro. 두 번째입니다. Segundo 왜 punto. 그렇습니까? ¿Por qué? 세례 요한은 길을 예비하는 사람이었어요. 본문에. Vemos en el pasaje de hoy como Juan el Bautista fue el que 여러분은 preparó 길을 el camino. 예비하는 사람이 아니고 Ustedes no son los que preparan el camino, 길을 가야 하는 사람이에요. son las personas que deben de ir por ese camino. 다릅니다. Es diferente. 세례 요한은 주의 길을 예비하러 왔다고 23절에 분명히 기록되어 있죠. Vemos como en el versículo 23 dice que Juan el Bautista vino para preparar ese camino. Por eso es el mayor de todos. 그러나 나머지 제자들과 여러분들은 세계의 길을 가야 돼요. Pero ustedes deben de ir por el camino del mundo. 그리고 29절에 하나님의 어린 양이로다 라고 했어요. Y en el versículo 29 dice que es el Cordero de Dios. 피제사 어린 양인데 우리는 그 정도가 아닙니다. Es ese Cordero que derramó su sangre, pero no es solamente eso. 그리스도를 만왕의 왕으로 만주의 주로 선포되어야 될 사람들. Entonces, somos personas que tenemos que proclamar que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es completamente 오늘 diferente. 본문에 요한은 물세례 주었어요. Vemos en el pasaje de hoy como Juan bautizó con agua. 여러분은 불세례 성령 세례의 심부름꾼이다. Pero ustedes son los que tienen que hacer ese ministerio, que son bautizados en Espíritu Santo y fuego. Es completamente 오늘 diferente. 곰곰이 조금 생각만 해보면 답이 많이 나올 겁니다. Aunque solamente analicen esto detalladamente, van a aparecer muchas 뭐 respuestas 어떻게 ahí. 보면은 불신자들이 볼 때는 별 필요 없는 얘기인데 여러분에게는 절대로 필요한 얘기예요. En otro aspecto, para los no creyentes es algo innecesario, pero para ustedes es completamente 그냥 necesario. 뭐 짐승처럼 사는 사람들에게는 필요 없는 얘기인데 여러분이 진짜 영적 문제 해결하고 응답받으려 할 때는 필수적인 얘기예요. Para aquellos que viven como animales no es necesario, pero para los que desean ser guiados es algo necesario de 말만 manera 해도 obligatoria. 됩니다. 나는 Solo tienen que 그리스도로 decirlo. 모든 답을 내고 새로 시작하겠다 해버리면요 흑암세력이 도망가게 Yo 돼요. en Cristo tengo la respuesta y lo tengo solucionado todo. 말만 Ahí 해도 돼요. la oscuridad 그게 va 기도 a 아닙니다. huir. Eso es la oración. 그러고 뭡니까? ¿Y qué más? 세례요한보다 더 커요 여러분 일이. 왜냐? 미래의 길을 예비하는 Lo que hacen 사람. ustedes es mayor a lo que hizo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es allanar ese camino para el 세 mundo 번째는 entero. 뭡니까? ¿Qué es lo tercero? 이 죄와 저주로 완전히 죽은 문화 바꿀 사람들이에요. Son las personas que cambiarán la cultura de este mundo que está muerto por completo. 오늘 이 본문은 자세히 보면 세례요한에 대해서 공부를 너무 할 필요 없어요. 그리스도에 대한 공부를 잘해야 돼요. Viendo el 그렇죠? pasaje de hoy, no hace falta estudiar mucho acerca de Juan el Bautista, sino acerca de Cristo. ¿Es verdad o no? 세례요한은 제사장 집합니다. 그러나 여러분은 성경의 가장 중요한 만인 제사장이 될 것이다. Vemos que Juan el Bautista era de la tribu de los sacerdotes, pero 다르죠. todos son sacerdotes en ese momento. 세례요한은 이스라엘 족속에게만 얘기했다니까요. 그러나
여러분은 모든 족속에게 Juan el Bautista solamente habló al pueblo de Israel, pero ustedes tienen que hablar a todas 비교가 안 되지. las naciones. No es comparable. 그리고 많은 유대인에게 제사와 세례 이런 거 가르칩니다만은 나머지 사람들은 전 세계 영적 문화를 바꾸어 세계복음을 삽니다. Enseñaron el sacrificio y el bautismo al pueblo de Israel, pero ustedes son los que tienen que cambiar la cultura espiritual del mundo. 이 언약 딱 잡으면 됩니다. Deben de tomar este pacto. 어떤 결론으로 언약 잡으면 됩니까? Entonces, ¿con qué conclusión tienen que tomar el pacto? 오늘 여러분들은 세례요한이 이렇게 말씀했어요. Vemos como en el día de hoy Juan el Bautista dice eso. 메시아냐 물었잖아요. Le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres Cristo? 아니다 그랬어요. Dijo no. 그냥 아니다 하면 되는데 나는 Podía haber dicho simplemente que no, 그리스도의 신들매 풀 자격도 없다. dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de sus pies siquiera. 이것도 없다 그랬어요. No tengo ni siquiera 대단히 자기를 ese requisito de ser digno de esto. 사실 겸손이 아니고 바로 본 겁니다. No es que sea humilde solamente, sino es que vio las cosas correctamente. 알고 계시죠? saben bien, 신들매라는 ¿verdad? 말은 이스라엘 나라의 신발 신으면 이 샌들 같은 신이기 때문에 줄이 있어요. 줄. En Israel, cuando se ponían calzado, era un calzado como unas sandalias con unas correas que se ataban. 이스라엘의 정상적인 la pierna. 집에는 전부 부잣집이나 이런 정상적인 집에는 문 앞에 그 신발을 벗기고 발을 씻어주는 종이 있어요. Las personas de altos cargos o ricas, pues tenían en las puertas de sus casas unos sirvientes que les lavaban los pies antes de entrar a la casa. 자, 신발을 벗겨야 발을 씻을 거 아니에요. Entonces deberían de desatar ese calzado para lavar 발을 los pies. 씻으려고 하면 신들매를 풀어야 된단 말이에요. Pero para sacar ese calzado del pie tenían que desatar la correa. Dice, ni siquiera soy 내가 digno 감히 de hacer eso. 예수님의 신들매 풀 자격도 없다. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado del Señor. 그렇습니다. Es así. 아주 여러분들이 이 누구를 높이는가 보면 알수 있어요. 세례 요한이 정말로 큰 인물이 확실하게 있죠. Vemos como Juan estaba exaltando a quién. Es alguien seguro que estaba exaltando al Señor nada más. 저는 그 사도행전을 보니까 안전뱅이가 일어난 거 있잖아요. 네, 저도 메시지 했잖아요. Por ejemplo, viendo en el libro de los Hechos el 저는 cojo que se levantó, yo 그런 prediqué ya 믿음이 안 esto. 생기더라고요. Yo no tenía esta fe para hacerlo. 안전뱅이 일어난다. ¿Que se levante un cojo? 저도 어디 우리 교회 권사님 한 분 휠체어 타고 다니는 분이 옛날에 초창기 집회할 때 막 어디든지 휠체어 타고 따라와 보니까요. En los comienzos había una diaconisa de la iglesia que venía en silla de ruedas siempre a donde yo iba a hacer las conferencias, siempre. 그리고 깜짝 놀란 게 한 번은 어디서 연합 집회하는데 저를 강사로 불렀는데 지난번 비 온 것처럼 폭풍 쏟아진다니까요. Entonces me invitaron en otro lugar a predicar y como la otra vez pasó aquí, hubo una gran tormenta que llovió muchísimo. 안갈 수는 없어가지고 강사니까 갔다니까요. 피가 막 폭우 쏟아지는데. Entonces no podía no ir porque era el que predicaba y estaba lloviendo muchísimo, una gran tormenta. 야, 이 권사님이 거기도 휠체어 타고 간 거요. Incluso esta diaconisa vino en su silla de ruedas hasta ahí. 그 내가 말이요. 그때 막 나사렛 예수님이나 걸어라 이래야 되는데 Yo tenía que haberle dicho, levántate en el nombre de Señor. Jesucristo de Nazaret, pero no tuve esa fe para decirle nada de eso. 권사님 언젠가 일어날 겁니다. 이랬어요. Le dije, diaconisa, en algún momento se levantará. 근데 몇 년 후에 진짜 일어났어요. 일어나 내 방에 왔더라니까요. Pero varios años después se levantó y vino a mi despacho a saludarme. 그런데 나 거기에 대해서 다 불어넣어서 지금도 나는 안전병이 지나간다면요. 뛰어가서 나사렛 예수님이나 걸어라. 이 말을 못할 것 같아요. 지금도. Yo sigo teniendo seguridad. Aunque vea un cojo ahí, pienso que yo no podría ir y decirle, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. 어느 날 제가 확신 얻는 날이 있어요. Pero un día tuve una seguridad. 러시아 집회를 14일 동안 러시아 문 열리자마자 간 겁니다. Nada más abrirse las puertas en Rusia hace mucho tiempo, fuimos durante 14 días a Rusia. 제가 간 게 아니고 그 어느 그 교단에서 그 선교 전도 여행관 저를 강사로 부른 거예요. 저는 강사로 따라간 겁니다. Yo fui solamente como el que predicaba, pero había otra persona que vino a las conferencias de otra denominación. 따라갔는데 우리 멤버들이 몇 명이 따라갔어요. Entonces esta persona fue y varios de nuestros miembros de la organización 그래서 뭐 fueron juntamente 무슨 con 일이 él. 벌어진 겁니다. Pero aconteció algo que da risa de verdad.
거기 막 불신자들이 꽉 모여 내가 이제 설교하고 난 뒤에 제 따라온 우리 멤버들이 수백 명에게 예수님 영접하는 기도를 한 거예요. Entonces, después de las conferencias, los discípulos que estaban ahí en las conferencias fueron a predicar el Evangelio a cientos de personas. 근데 웃기는 거는 저를 초청해 온 교단의 목사님들이 전도를 본 적이 없어 가만히 쳐다보고 있는 거예요 이렇게. Lo gracioso es que la organización que me había invitado a mí nunca había visto el evangelismo y estaban mirándoles cómo evangelizaban. 그거는 숫자가 많은데 저 사람들이 저 코너에 우르르 서 있는 거요. Había una gran cantidad de personas y habían varias personas allí 그런데 우리 reunidas. 멤버들 막 하면 복음 전에 영접하고 기도하고 난리 난 겁니다. Y varios de nuestros miembros fueron ahí a predicar la palabra, aceptaron al Señor Jesús y fue algo sorprendente. 그때에 저를 초청해 간 그 단체의 장이 거기 있었어요. Entonces, había una de las personas que me había invitado a mí en esa conferencia. 이분이 사람 참 괜찮은 분이에요. Era una muy buena persona, de verdad. Me llamó. 우리 목사들 전도 훈련 좀 시켜달라는 겁니다. Por favor, entrena un poco a mis pastores. Le dije, está bien. 그래가지고 첫 번째로 그 교회 전도학교 열리면서 그 교회에서 전도학교를 계속 시작했죠. Y en esa iglesia es la primera vez que establecimos allí la 거기서 escuela de 일어난 evangelismo. 일입니다. Ahí aconteció esto. 제 옆에 있는 목사님이 우리 같은 간 제자인데 제가 일으킨 게 아니고 이 사람이 예수 영접하고 기도하는데 안전병이 나쁜 거예요. Uno de los discípulos que venía conmigo, no yo, un discípulo que venía conmigo, oró por un cojo y se levantó de verdad. 본인도 놀래고 Él mismo se sorprendió también. 저도 놀래고요. Yo también me sorprendí. 일어난 자기도 놀래고 El cojo que se levantó también se sorprendió, es verdad. 이 사람이 이제 타고 왔는데 영접하고 기도하는데 일어났다니까요. Él vino en silla de ruedas, aceptó al Señor y se levantó sin más. 그 다행스럽게 제가 하는 게 일어난 게 아니라 내 옆에 사람이 할 일이에요. Y gracias a Dios no fui yo el que lo hice, 이 sino 사람이 fue la persona 지금 que estaba a mi lado. 이 사람이 흥분된 거예요. 안전병이 일어나니까 Esta persona se emocionó muchísimo porque un cojo se había levantado. 몇 달 동안 러시아 간다고 얘기하더라고요. 흥분돼가지고. Durante varios meses estaba tan emocionado que quería irse a Rusia a hacer las 그때 misiones. 아차. En ese momento dije, 그때 거기에는 지구생이고 처음으로 그리스도가 선포된 겁니다. es la primera vez 난리가 난 겁니다. que se proclamó el nombre de Cristo. Es algo grandioso. 지금 그런 적 많아요. Hay muchas 중국 personas así. 가가지고 막 그리스도 선포하니까 난리가 난 겁니다. Van a China, predican el Evangelio y es algo grandioso. 여러분은 너무 이제 복을 너무 받다가 모르는 거요. 중국에 복음자 난리 난 겁니다. Ustedes no lo saben porque tienen muchas bendiciones, pero han ido a China a predicar por primera vez y se han levantado grandes obras. 그리고 몇 명은 난리 나니까 그거 감동돼가지고 다락방 떠나고 뭐 그랬잖아요. Y hubo algún alboroto allí y pues varios de ellos, 자기가 하겠다 이거지. pues uno de ellos, como saben bien, se fue de Darakban porque pues lo quería hacer él. 문 닫았죠. 그러니까. Y finalmente pues tuvo que cerrar porque no puede tener continuidad. Hay mucha 그 gente 말은 así. 뭔 말인 거니까 참 남미 쪽 이런데 그리스도만 얘기했는데 난리 난 거예요. Por ejemplo, en países como Latinoamérica también predican el nombre de Cristo y se levantan grandes obras. 지금 여러분들은 맑은 물을 너무 많이 마시고 물 맛을 모르는 거예요 지금. Ustedes han bebido agua muy limpia que no conocen el sabor del agua. Es un problema grave. 먹어봤는지 몰라요. No saben la importancia del agua. 지금요 저 아프리카에 막 그 물 마신 거 그 정도가 아닙니다. 필리핀 가도요 변두리 가면 목욕하고 빨래하고 거기서 그 물 밥에 먹고 퍼마시고. No solamente en países de África, del tercer mundo, en algunas ciudades un poco alejadas de Filipinas, lavan la ropa, comen, se lavan con la misma agua. 늘 모르게 생수 하나 고마운 걸 모르잖아요. 너무 많으니까. Y nosotros tenemos tanta agua potable que ni siquiera estamos agradecidos de beber 그 un vaso de 사람들 agua potable. 생수 변하면 벌벌 떱니다. 없어요. Ellos tiemblan al ver agua potable porque no tienen agua. 그러니 우리가 이 그리스도의 이 어마어마한 축복을 갖다가 늘 들으니까 모르는 거예요. Y como escuchamos continuamente esta palabra de Cristo, no sabemos lo importante que es. 이번 주간만 한번 체험해 보세요. Experimenten, aunque sea esta semana, solamente esto. 가장 문제되는 놓고 일주일 동안만 생각나는 대로 예수 그리스도의 이름으로 En lo que tienen el mayor problema, oren en el nombre de Jesucristo. 기록해 놓으세요. Y anoten eso. 언제 응답한지 확인해 보세요. Y confirmen cuando vienen las respuestas. 여러분이 얼마만큼 중요한 분이고 얼마만큼 큰 복 받았는지 알게 될 겁니다. Se darán cuenta lo importantes que son y las grandes bendiciones que 이 ya han 체험은 recibido. 꼭 해야 돼요. Deben de experimentar sin falta esto. 그래야만 여러분 흑암에 승리하는 이런 답을 후대에게도 줄 수 있습니다. Porque solamente así podrán dar esta respuesta a las siguientes 이번 generaciones. 주간에 어렵지 않습니다. 기도로 체험하는
한 주간 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Más difícil, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que experimenten esto en oración durante esta semana. Oremos. Dios, te damos las gracias. 오늘 이 주간에 우리에게 가장 문제되는 곳에 그리스도의 능력이 나타나는 증거를 보게 해 Que 주옵소서. podamos ver las evidencias de Cristo en aquella área que es el mayor problema para nosotros. 은혜를 더하여 주옵소서. Permítenos una gracia para poder comenzar de nuevo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.